sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriani Tuhan Yesus Kristus hatani di bata tu kita saluhutna di minggu Palmarum manang minggu mare-mare manang minggu Palma minggu Palem imana nienet sian pesalmen bindu ono puluwalu mamuka maisian ayat 25 saha rodi tolu pulu onom ujahahon ma di tonga-tongata nunga di ida nasida habobongokmu ale debata habobongot ni debataku rajaku tu bagasan habadion nai mardalam di jolo akaparedde dipudi akapar sarune di tonga-tonga namar baju akan nama malu doal pinuji ma debata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ali akan nasian mual ni Israel disido si Benjamin siap pudan pangarajai nasida aka induk sian Juda be pasipar aka induk sian Zebulon aka induk sian Naftali ditonahon debata do hagogo ommu sai pargogoi ma ali debata na pinatupam tu kami ala joromna di Jerusalem taruhonon ni akaraja do sogot si lehon-lehon tuho sai songgahi mabuea na ditolongi aka jonggi namar horon-horon rap dohot akna ni lombu ni aka bangso asa diului nasida patu mangalehon job babahal ibana paserakon bangso aka nama kalomohon hamusuon rodo sogot akana sumangap sian misir kuspe habugan do marsobba tu debata hamu ali akaharajaon di tanoon endeho kamu ma debata palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani ibana na marhite-hitehon langit ni langitan sian narobi idama pangyaron nama suarana nagugui saleho kamu maha hormaton tu debata hamuliaon naido gumomgom Israel jala di akabanua gidjang sahali do haguguunna sokaldo debata rosian ingananna akan nabadiai debatani Israel do ibana silehon haguguun dohot hamuliaon tubang soi pinuji ma debata ima sahatna uriani Tuhan Yesus Kristus nunga sahat bekita di minggu na umangat minggu na rumikot na umarga di tahun parhuriaoni sadarion sandok huria di portibion marningot mamestahon haroro ni Yesus dohot akasiseanna mamongoti bagas joro di hutan nabadia di Jerusalemi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis masuk pukul 10 sia 30 di jodo sudah kita marpungu di bagas joroon patupa partangyangan tolu borngin padodot pa ihud sudesi tahun ni Yesus dung masuk ibana tuhuta Jerusalemi dari Jumat marpungu kita di bagas joroon marningot hama mateni Yesus di hau pinar silangi hari Minggu mulak musehita tu bagas joroon mamestahon ari nabalgai ima ari hakeheon ni Kristus aha maneng dohonon ni jamita sadarion tu kita
Ditiki rapon huria akan naporsea di sandok portibion. Rap dohot ia nakota nakin. Marningot kita dina masuk Yesus tuhuta nabadiai tu Jerusalem laho manumu nomu hama matena. Mangin nang turpu jamita tu kita maribar sian nasomal ima sian pesalmen somalna sian evangelium na opatido dibuat turpu evangelium di minggu Palmarum madang mare-mare aliang gosa halion sian pesalmen ono pulualu ayat 25 tu 26. Mula dong ti kita manjaha pesalmen ono pulomonom omma pesalmen sada na paling rumit jala maul atusan sian struktur sian tema alam mace maragam termasuk sian terjemahan. Ngagudak kita naso mamboto adong piga-piga nakin hata na jarang manang dakyabe tabigi hita. Parjolo nakin patu mangalehon jom babahal patu lapatan na unduk patu jom babahal ima upeti. Didok disi akka pangitua ni Juda pasip parpe lapatan na bercampur baur dohot akka pangitua nasian Benjamin. Marhoron-horon berbondong-bondong berkerumun do adong piga-piga hatana asing. Alani memang ikon jahota do teks-teks na asing bahasa Indonesia. Dumenggan musai molo tajaha misalnya hata Inggris dalam beberapa versi. Jala dumenggan musai molo olo kita membuka interlinear. Ado sasitong na didokon di hata aslina di hata Heber pesalmen ono pulualu 25 tutolu pulu onomi. Adong matolu impola jamita tu kita amang inang. Markite-hite turpu evangelium na tajahanakit na parjolo. Di johon debatado hita hamu nang au. Sude kita paropuan nang baua. Nama tua bajar-bajar nang dakdana. Asa marsidohot kita di uduram ni debata mamongoti habadionna. Di johon debatado kita saluhut na met-met nang namagudang ruas nang parhalado. Asa marsidohot kita di uduram ni debata mamongoti habadionna. Tuhan Allah mengundang kita semua, besar kecil, laki-laki atau perempuan, untuk ikut serta dalam prosesi, dalam barisannya memasuki kekudusannya. Pesalmen ono pulualu 25 tutolu pulonom na tajahanakin imataringo tu uduran ni bangso Israel, pangituan ni Israel, do doli-doli nang namar baju. Do sudah marga di si, opak marga nakin di do. Dua sian selatan, dua sian utara. Mangudurhon, poti parpadanani, masuk tu bagas joro. Jadi Mazmur 68 itu menceritakan tentang prosesi barisan kemuliaan Allah yang memasuki bait Allah. Epistel Yohanes 12 ayat 12 tu 15 ima uduran prosesi barisan ni anak ni debata raja naminiah ini mamongoti bagas joro di kota Jerusalem. Amanginang di bagasan tradisi Yahudi nang Kuria prosesi songon taula nakin rak dohot dak danahi ima bagian ni ibadah dang di luar ibadah bagian ni ibadah doi anggo di huria na jolo jala deba di pertahaton 3 hurian waeng anggo di minggul Palmarum ikon rap masuk do sude ruas ni huria tu bagas joroi hugut maniop mare-mare atau daun palem
laho marningot peristiwa na dibongoti Yesus huta Jerusalemi. Ale secara teknis dang tarbain. Buah mabainota marpungu kita di alaman 400 salak ngagok parkir. Alani parjolo maruas masuk. Jadi molo masuk nakindak dana dohot parhalado. Na dohot do sude kuriai sasitongna mangudurkon barisan ni debata mamongoti habadionna. Ido namasa jod di bagas jori. Ido namasa di tiki hari Minggu andorang so hama mateni Kristus. Amanginang na menuju doi songon na tinuduni panurirang Zakaria. Di Zakaria sia ayat sia namando ho ali borusion bereng marajami hudul di atas halode mamongoti bagas joroi. Ahaneng dohonon natu kita siani amang inang. Nang sian evangelium prosesi tabut manang poti parpadanan masuk tu bagas joro. Nang Yohanes 12 prosesi anak ni debata mamongoti bagas joro. Maka nguluhon ibadah, maka nguluhon parsobaon, maka nguluhon hadaulaton, tudoshon prosesi, tudoshon uduran, tudoshon ara-arakan doi, ima ara-arakan ni debata. Ibadah kehidupan ini sangat mirip seperti kita sedang berjalan mengikut Tuhan, berbaris memasuki rumahnya, memasuki kekudusannya. Sudah do nakin di pesalmen ni di jauh masuk tu uduran ni debata nama mengoti bagas joroi akaparedde akaparsarune akanamar baju nama malu doal sude marga Benjamin, Juda, Zebulon, Dohot, Naftali ima perwakilan marga na 12. Amanginang adong na menarik molo di parati to kamu di jolo do mardalan rombongan si Benjamin HP anak siapuda nih menarik doi buasa ala di huta si Benjamin do jongjong di bagas joro ala ni saya dihormati hala Israel do pinopar ni si Benjamin disuruh mana si di jolo mardalan. Amanginang somalna peristiwa habobongo ni Yesus tu huta Jerusalem saya dibereng do sian perspektif manang suki pamerengon ni natorok ima na mga bason na melambai-lambaikan bulung mare-marei daun palmai. Biasanya peristiwa ini selalu dilihat dalam perspektif massa orang banyak yang melambai-lambaikan daun palem, termasuk juga jubahnya kain untuk menyambut Mesias Raja Miniahani. Apa sasitongna fokus ikon tu Yesus to. Dang tu na manumu-numu, tu na ditomu-tomu do. Ima Yesus na hudul di atas halodei. Diudurhon aka sisianna. Dang apalah tertarik Yesus sasitongna di sorak-sorai masa namando Hosianna. Ala Yesus dang songon politikus, dang songon selebritis, na say mauas diolop-olop, mauas dipuja-puji, mauas anggo bahasa Sinuaeng di like, mauas disanjungan. Diboto Yesus do natorop na mga basabason
na makirap-kirap pon bulung mare-marei, ido na torop, na manjuhon, holan 5 ari, dung peristiwai, parsilak komai. Dohot hata na asing, narikot di Yesus sa sitong na, dang pemuja, dang penggemar, dang pengagum, apalagi painoddur manang penonton. Nama cerikot di Yesus ima, ise dodonganna, ise do ali-alena, ise do sisianna, na ulo mangudurkon ibana, masuk tu Jerusalemi, manumu-nomu, hamamate, manumu-nomu, silang, na tinotopon ni amai. Alanido amangina, dapat kita masada pangatusion, ibadah, dada holan manumu-nomu, Tuhan sabi. Ibadah bukan sekedar mengelu-elukan, menyambut Tuhan semata. Ibadah ima marsidohot di uduram, di ngolu, di ulau ni debata dohot anakna Yesus Kristusi. Ibadah adalah partisipasi dalam perjalanan, dalam karya, dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Alani di minggu mare-mare, di minggu Palmarum sadarion dipaingot kita hamu nang au sadiri, dang jadi sebatas pengagum, dang jadi sebatas pemuja Kristus kita, dang jadi sebatas pemuji, penggemar, apalagi komentator. Ale ikon dohok do kita di uduran ni Tuhani, ikon dohok do kita di uduran ni Tuhani, na menomu-nomu silangna di kota Jerusalemi. Dohok do dak dana. Molonakin dohok dak dana sada simbol na dinggan doya mangina. Rodak dana hitu son, masuk tu bagas joroon. Lao nasida, dang mula. Lao nasida tu inganan nasida sadiri beribadah. Tapa borhak nasida. Sarupa dohok kita nasida pe porludo beribadah pajupang dohot Kristusi. Ima na parjulu. Alani unang map fokus tenggelam kita tu masa tu natorop nama redde nama nortori. Aladang boy sa sitong na ditiup hatani masa, hatani natoropi. Masa yang berteriak Hosanna dengan mudah bisa direkayasa untuk berteriak salibkan dia. Napa dua hon? Ahma jamita tu kita manginang di minggu Palmarum andorang so masuk kita tu partangyangan pasion Selasa, Rabu, Kamis. Andorang so masuk kita tu parningotan hama mate ni Kristus. Andorang so tajalo parpanganan nabadiai mudar dohot daging ni Kristusi hasesam ni dosata. Diontang di batado kita pasahaton puji-pujian dohot pilihan tu ibana songon tanda pangoku honota dohot panguluyota di harajaon dohot hamuliaon nai. Tuhan Allah mengundang kita menyampaikan puji-pujian dan persembahan kepadanya sebagai tanda pengakuan kepada kerajaan dan kemuliaannya. Di ayat 27 nakin, puji ma debata, ima Tuhani, ima Jahoba, di bagasan akaluhutan, hamu ali akanasian mual ni Israel. Pujilah Allah yaitu Yahweh dalam jemaahnya. Parluhutan, huria, jemaat, ima parluhutan nama muji-muji Tuhan. Dan mamuji-muji jolma. Sahali nari amanginang, huria, parluhutan, nama muji-muji Tuhan. Dan mamuji-muji jolma. Manginang
Di ayat 35 di do, sai leho kamu maha hormaton tu debata. Iko manak do kita manjahon. Dak kita na mga lehon ha hormaton tu debata. Napuna debata do ha hormatoni. Napuna debata do ha muliaoni. Alani pasahat paula matuibana. Molo di do leho kamu maha hormaton tu debata. Lapatan na paula kamu. Hahormaton itu di bata ay ibana do napunasay. Manginang menarik do dison. Ditogihon jamitod do tu kita tu sada pangatusion na matse bagas. Taringot tu puji-pujian dohot pilihan. Ima tanda pangukuhonon dohot panguluyota di harajaon dohot di hasangapon ni di bata. Puji-pujian dan persembahan adalah tanda pengakuan dan tanda ketaatan kepada kerajaan dan kemuliaan Allah. Sahalinari puji-pujian adalah tanda pengakuan dan tanda ketaatan kepada kerajaan dan kemuliaan Allah. Buasa tak puji di bata. Ala ibana do raja namar muliai. Buasa tapasahat pilihan tu di bata. Ala ibana do mual ni nasana denggam di bagasan ngoluta. Ala ibana do raja napuna dirita. Ala ni unang dibalik amanginang. Dang puji-pujiat tai na mambayan marsangap marmulia di bata. Bukan puji-pujian kita yang membuat Allah menjadi berkuasa dan mulia. Ale baliksa hamuliaon dohot hasangapon ni debataido na mangonjar kita mamuji-muji ibana. Molodang olo hakabepe ciputat, molodang olo au, molodang olo hamu mamuji Tuhani, tong do marsangap Tuhani. Alai ala taboto jala tatadda nasangap do debata alani tarojar makita mamuji-muji ibana. Dang peliatai na mambahen marsangap mamora debata. Alai hamoraon ni debata ido na mambek kita mangalehon pelia tu ibana. Manginang nakin tajaha di ayat 33. Hamu ali akaharajaon di tanoon endeho kamu ma debata. Palu hamu ma parhinaloan mamuji Tuhani. Akaharajaon ditogihon mamuji debata. Somalna si pujion do akaharajaon. Si pujion do akaraja. Si subuton do rohana. Alai di pasal menon di do dohok do ditogihon akaraja ikon mamuji debata. Alania mangina molo tapasahat puji-pujian molo tapasahat pilihan taingok ma tanda pangukuhonot tadoi di harajaon ni di bata dang silehot-lehot ta pilihan ni mamora do di bata alai ala nunga dilehon di bata tu kita hanguluan jala ibana do raja na puna dirita tapasahat ma pilihan songon tadda pangukuhonon dohot panguluyon. Markiti-kiti pangatusyoni makita mangalapati minggu palmarum sadarion molo dohot kita mangendekon hosanna hosanna taingot ma sutung dohot kita di bagasan 2 hari 3 hari 5 hari mandok parsilakomai ala buah ala puji-pujiani dak kaluar sian bagasan roha dak kaluar sian tanda pengakuan dohot tanda ketaatan. Napa tuluhon jalan parpudi disosohon di mata do kita asa tutu porsea kita di haguguonna asa tutu kita porsea di haguguonna nang pesuhar di rohata akadalan nai nang pesipata buni haguguonnai Tuhan Allah
meminta kita agar sungguh-sungguh percaya kepada kekuatannya, walaupun jalan-jalannya sangat sukar kita pahami, walau kekuatannya seringkali tersembunyi. Di ayat 20 itu adong terjemahan na ikon dipadingkan. Sasitong na molotat cek bahasa asli na dohot piga bahasa na asing. Ayat 20 pitui ikon songono do disuarahon. Hara manang tonahon ma ali di bata hagugo ommu. Sai patuduhon ma hagugo ommu ali di bata. Songon nahya pinatupam tu kami. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Amanginang, peristiwa habobongot ni Yesus berakhir dengan anti klimaks. Di rohani natorop, pajongjongon di Yesus mah harajaon ni si David. Leleon nama pemerintah penjajah Romawi. Jala jongjong mah muse harajaon ni si David. Nong leling magoi. Aledang songoni. Baliksa ditakup pangitua ni Yahudi, ditakup soldadu Rom do Yesus, jalan dang margelo, dang boy mangalo, ditakup, dipusang, dungi diparsilakon, suku-sukun di akasisea, suku-sukun di akan natorop nang di kita, naso margugo do debata. Apakah Allah tidak berdaya membiarkan anaknya ditangkap, disiksa, dan dibunuh? Disosohon tu kita amang inang, nang pe suhar tu bagasan rohatta, nang pe buni hagugoon ni debatai, asa tutu si tutu kita porsea. Di bagasan berbagai ragam kondisi do situasi ningolutta nago hageduhon, penuh kepalsuan, go hajahaton. Ditiki gudang jolma agoan nilai nang parange na dingkam. Di bagasan kondisi na macemao tiopon ahado sa sitong na si tiopon. Di pangido di sosohon tutu kita asa toktong kita porsea di guguni di bata. Pengalaman nakasisea sianari minggu palmarum sahat tu Jumat lama sahat tu Sabtu. Songonima antusiasme nasida, lasni roha nasida, pakirimon nasida. Di hari Minggui, alai, mabur, mago, hancur lebur, hapor siaon. Pakirimon nang lasni roha nasidai, dung ditakup Yesus. Sotung mabur hapor siaot tainang, alamar sahid kita. Sotung mabur hapor siaot ta amang, ala gagal usaha ta sahali, 2 kali, 3 kali. Sotung sega hapor siota, ala tabereng, sehat, mokmohan, mamora parjahati. Sotung sega hapor siota, mulo mace gudang nasuhar, na tabereng di portibion. Ingot, ikon tutusi tuturo kita porsea. Digogo ni di bata, nang pe suhar, nang pe buni, sipata hagugu unai. Naso jadi pakeon umpama emena masa digagat ursa ahana masa imana niula tu hapor siaon. Naso jadi pakeon umpamai anggo tu hapor siaon, anggo tu mode silakan, anggo tu soal fashion silakan. Ale anggo tu hapor siaon dang jadi pakeon pameui umpamai, dang jadi masa, dang jadi hasomalan, dang jadi orang banyak, dang jadi sikon, nama no Tuhon hapor siota. Dang boy tergantung sikon hapor siota. Marhite hitima, dohot hita amang, dohot hita inang, mangudurhon Yesus, mangudurhon Yesus, manomu nomu silang, manomu nomu silang, na pinake ni debata gabe dalan hasesani dosata dalan haluota. Amin. Tatap mahami di son ali di bata ruas ni kuria rapon sudie dongan nami
na porsea. Uingot tami habobongot ni rajai na miniyahani ima Jesus si paluai mamongoti huta na badiai manumu-numu silang hamamatena. Leko madi kami tondi porbadiai asa ulan unakolan manumu-numu Jesus Tuhani kami. Aliasa dohot ami Tuhan mangudur hon Tuhani. Marsi dohot di uduran na mangului paretam ali di bata nang pesukar tu pikiran nami nang pemaul kuat tu si kami dalam sidalanan nami. Lego madi kami hapor siaon na sian banua gijangi hapor siaon na sabatu si arumi asa gabi sisean gabi ali-ali ni Kristus kami Tuhan. Asa rak mate kami doho ibana asa terbaik kami Tuhan rak mangulu rak monang doho ibana. Asima roham Tuhan papungu mahami ruas ni huriam toluari padodot di Selasa Rabu doho kami son lau pa ihuton sudesi taonon ni Tuhan Yesus si palua kami i. Lau palua hau kami sian dosa dohot sian hamatea. Uhut Tuhan asa hupatogu kami hapor seon nami sadiri. Uju manaon mangai marukil kami. Parade maroha nami Tuhan asa roh kami hari Jumat. Marningot hamamatem di hau pinar silangi dokok manjalo ulau nabadia hasesan ni dosa nami majalo daging dokok mudar ni Kristusi asa taruli kami Tuhan di hanguluan nasora suda di damemi di hasesan ni dosa na pinatupami ali Tuhan saya tambahi mahaporsion nami. Pasu-pasu sudah rumah tangga nami. Pasu-pasu sudah yanakon nami. Na met-met nang nau magodang. Pasu-pasu pandaraman nami. Pasu-pasu Tuhan nang kuriam HKBP Ciputat. Nanuluhon ni naposom. Ama nami pandita mengajar sinaga. Dok sudah kami parhaladu. Gudang nai Tuhan si pangidon nami Tuhan. Ale sudah pangiduan. Sudah siho, sudah pita di bagasan roha nami, husombaho kami may diho, holan mga sahon, goarni Jesus Kristus. Amin. Tapasahat mapiliata, huhut mared de mahita. Ketikim sunani dapoton matuhani unang godang sidarian ingat jepek malubi nungara di asonagan di surgoi
tikin sonari dapoton matuhani unang godang sigalian ikut cepet ngolumi lungarane hasorangan Surgoi unang adong nang usada soparjambar sisi Suwan maholong niroha tiruman tuhatai las maroham ilom jalo mabalos ni nungarani hasonagan surgoi unang adong nang gosada soparjambar bisi molotai dadongata nasay marukil toto unang pasombus ilusa tugu urupi ato nungarani hasonangan di surgoi unang adong nang gosada nasuparjambar disi tatang yakod ma peliata ale debata amanami na di banua ginjang